Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, a'tadhir ji'tukum dhaifan wa lastu mutakalliman, walakin nuzulan 'inda raghbati ikhwanina, fama 'ala adh-dhaif illa al-istima'. Fa aqulu min duni naqsin, as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik fil hadirin wal hadirat. وأطلب العفو والمسامحة من كبارنا وآبائنا وشيوخنا ومجالسنا وحبايبنا في هذه المنطقة. اسمحوا لي أن أقوم واعظا لنفسي ومذكرا لإخواني بثلاث كلمات. Hadirin, Syekh Majid Al-Yamani membuka mukaddimahnya dengan memuji dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan bahwa kedatangan beliau kemari sebenarnya bukan untuk ahli ceramah, namun kedatangan beliau kemari ini semata-mata untuk mengambil keberkahan daripada majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Namun karena beliau sebagai tamu, ya haknya untuk mengikuti apa kata Sahibul Bait. Sahibul Bait meminta waktu, dan mudah-mudahan nasihat ini teruntuk saya pribadi dan kepada jamaah-jamaah teman-teman, dan mohon maaf kepada segenap orang-orang tua dan para guru-guru dan semua para alim ulama dan para habaib. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، يقول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذه شهادة نبوية بدخول الكل في الجنة. كل أمتي عاصيهم وطائعهم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم استغربوا: هل يوجد في الدنيا عاقل يدعى إلى الجنة ثم يأبى؟ فقال النبي: نعم، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إخواني المسلمين، عندما تنظر إلى نص الحديث الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم لا يتكلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. Di sini saya akan menyampaikan 3 kalimat. Yang pertama adalah tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, seluruhnya umatku akan masuk surga. Amin. Baik yang taat maupun yang maksiat akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Ketika ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Di antaranya adalah orang yang taat kepadaku, itulah orang yang masuk surga. Dan orang yang melanggar aku, itulah orang yang enggak mau masuk surga. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. لاحظوا الكلمات الشريفة: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. العقل الإنساني والعقل البشري فيه قسمتين: قسمة الجنة، والقسم الثاني هو في النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القسم الثاني باسمه. من رحمته صلى الله عليه وسلم قلبه الشريف، قلبه الرحيم، تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. قلب النبي الرحيم الكبير الواسع لم يتجرأ أن يذكر النار لأمته، فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، مع أن أبى معناته دخل، لكن لم يقلها صلى الله عليه وسلم. فأحيانا عندما أحضر بعض المجالس أستغرب من تطاول بعض الناس، من تقسيمهم للحاضرين: فلان في الجنة وفلان في وفلان في وفلان. ما شاء الله، رسولك محمد لم يذكر هذا الاسم رحمة بأمته وأنت تذكره، فمن هنا افترقت دعوتك ودعوة رسول الله. دعوة رسول الله إلى الجنة دائما، أما دعوتك أنت أكثرها إلى كملها وحدك. Jadi kalau kita perhatikan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan man ata'ani dakhalal jannah,
siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang melanggar aku, Nabi nggak katakan dakhalan nar. Nabi nggak mau tuh nyebut neraka kepada umatnya. Nabi itu begitu santun, begitu sayang, sebagaimana Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Sampai Nabi mengatakan waman asani, Nabi nggak katakan dakhalan, tapi faqad aba. Ini menunjukkan betapa santunnya dan sayangnya Nabi kepada umatnya sampai nggak mau menyebut neraka itu kepada umatnya. Berbeda sama orang-orang sekarang ini, kalau ngomong dua kelompok, sebagian ke surga, sebagian ke, terusin dah kalau mau gitu. Saya nggak mau nyebut itu. Karena apa? Karena Rasulmu nggak pernah menyebut umatnya ke situ. فهذا التقسيم الشريف يوحي إلينا ويعلمنا درس وهو الرحمة بمن لم يطع، الرحمة بمن لم يصلي، الرحمة بمن ابتلاه الله بالمعاصي. جانب الترغيب هو أكثر شيء يحتاجه الناس في هذا الزمان. لا ترهبوا، سددوا وقاربوا، رغبوا الناس، حببوا رب الناس إلى الناس، حببوا الناس إلى خالقهم وحببوا الخالق إلى مخلوقاته. فهذا هو الطريق الأيسر والأسهل والأحب إلى رب الناس ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معناه التهاون بالمعصية، لا وألف لا. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW dakwanya begitu rahmat kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melanggar. Jadi bukan orang-orang yang maksiat dikecam, dicaci maki, akan tapi orang-orang yang maksiat ini diarahkan, didekatkan untuk menjadi orang yang taat. Jadi apalagi di zaman sekarang ini mesti kita target yang kita banyakin, mengarahkan orang supaya gemar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedikit orang ditakutin, dikecam orang maksiat, orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa, orang yang nggak ibadah, diancam dengan sebutan itu. Sepertinya kita harus mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, menanamkan rahmat, menanamkan kasih sayang kepada orang yang maksiat, orang yang belum sholat, orang yang belum taat, orang yang belum ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لأن هؤلاء الخارجين عن دائرة الطاعة هؤلاء مجموعة رب العزة ينتظرهم بفارغ الصبر بل يشتاق إليهم سبحانه وتعالى. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة إلى آخر الحديث. الله سبحانه وتعالى ينتظر أوبتهم وعودتهم إليه، فما بالك أنت تنفرهم. خذوا بأيديهم وسوقوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية تفضل. Jadi orang-orang yang jauh daripada Allah, orang yang belum ibadah, orang yang belum melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya orang-orang yang sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita orang-orang yang mengajak mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu senangnya, begitu gembiranya kalau ada orang yang jauh kepada Allah, kemudian kita deketin, kemudian kita ajak bertaubat kepada Allah. Sungguh taubat mereka itu membuat Allah gembira dan senang. الثاني الكل يسمع وسمع الحديث من أطاعني دخل الجنة. كلكم تعرفون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يعود إلى بيته وينظر هل في بيته اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الجنة أم بيته ما زال فيه نقص في الاتباع، فكل واحد أعلم بأحوال بيته. Kalimat yang kedua, hendaklah kita semua yang hadir di sini ketika kita nanti pulang ke rumah kita masing-masing, kita sudah mengetahui apa saja perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Coba kita cocokkan rumah kita. Apakah seisi rumah kita, anak, istri, keluarga kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang ini akan menghantarkan kita ke surga atau sebaliknya? Maka inilah harus menjadi PR kita semua. Pulanglah kita dari tempat ini dengan mengisi rumah-rumah kita, keluarga kita dengan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فالصحابة استغربوا وقالوا يا رسول الله حياتك خير لنا نعرف ذلك، إن أحدثنا تستغفر لنا والوحي ينزل والآيات تنزل، هذا معروف، لكن كيف وفاتك خير لنا كيف؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم
وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم في رواية كل اثنين وخميس فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك لم يقل شرا بل قال غير ذلك استغفرت لكم صلوات ربي وسلامه عليه. فأنت أيها العبد الحاضر في هذا المجلس اعلم أن أعمالك تعرض على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهل تريد أن تكون سببا في سروره أم تريد أن تكون سببا في حزنه صلى الله عليه وسلم؟ كل يختار الطريقة التي يحبها. إن أردت أن تكون مفتاح سعادة وسرور لنبيك محمد لا تقترب من المعاصي، وإن أردت أن تكون مفتاحا لحزنه صلى الله عليه وسلم فأمرك بيدك. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. Kita semua mungkin sering mendengar hadis Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku kata Nabi kebaikan buat kalian dan wafatku juga sama kebaikan buat kalian. Sahabat merasa heran dengan ungkapan Nabi ini, ya. Hidupnya Nabi kebaikan, kematian Nabi juga kebahagiaan juga. Sahabat balik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kehidupanmu kebaikan buat kami memang rasakan, kami melihat itu wahyu, kami berdosa, minta istighfar dengan kamu. Tapi setelah kamu meninggal dunia, gimana kebaikan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adalah ketika aku sudah meninggal dunia, diperlihatkan amal-amal kalian kepada aku. Maka kita hendaklah renungkan ini kalimat, amal-amal kita semua dipertontonkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadilah kita orang-orang semua ini yang hadir dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Sebab kalau perbuatan-perbuatan maksiat kita justru ini membuat kecewa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pulang dari sini, marilah isi rumah kita dengan amal-amalan yang membuat baginda Nabi Muhammad SAW bergembira. Jangan kita berbuat sebaliknya. Sebab kenapa? Sebab Nabi katakan kalau kita berbuat yang baik-baik, ya, Nabi katakan hamidullah, Nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ungkapan senangnya Nabi ketika menyaksikan amal-amal baik kita ini disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi mengatakan wa in wajadtu ghaira dzalik, seandainya aku mendapatkan selain itu, Nabi nggak pernah ngucapin syar, tapi selain daripada itu. Ini Nabi Masya Allah dia punya kalimat seperti itu, istaghfirullah, aku akan minta ampun kepada Allah. Namun kita hendaklah jangan mengecewakan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah katakan wa qul i'malu, katakan Muhammad beramallah kalian semua, fasayarallahu amalakum wa rasuluh, Allah bakal lihat amal kalian, bahkan Nabi Muhammad akan lihat amal kalian. الكلمة الثالثة وهي الأخيرة طولت عليكم لكن سامحوني، وهي بمناسبة 100 يوم لوفاة صاحبة البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن الله أوكل بقبري ملكا فإذا أحد من أمتي صلى علي فذلك الملك مهمته يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد فلان بن فلان صلى عليك. يقول الإمام الشنقيطي في تفسيره وهذا يعني الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أكبر بر الابن بأمه أو بأبيه. فاستغرب الحاضرون كيف الصلوات تكون من بر الابن بأبيه الذي مات، فقال صلواتك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب من أن يذكر اسم أبيك عند رسول الله. فالملك يقول فلان ابن فلان صلى عليك، فأنت سبب في ذكر أبيك أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أكبر البر بمن مات من آبائنا وأمهاتنا. فالحمد لله هنا في الحاضرين كثير من مات آباؤهم وأمهاتهم خصوصا صاحب البيت، فعندما نقول اللهم صل وسلم قبل قليل صليتم على النبي كل ذلك يرسل إلى الرسول ويقولون فلان بن فلان فلان بن فلان صلى عليك، فتكون أنت سببا في برك بأبيك وهو ذكرك له عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو ذكر أحدنا عند وزير أو رئيس يفرح وتكبر أشداقه، ولكن هذا رسول رب العالمين حبيب الرحمن يذكر اسمك واسم أبيك عنده. فمن برنا بآبائنا وأمهاتنا أن نكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خصوصا في شهر مولده.
Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Ustaz. Yang ketiga, kalimat yang terakhir, beliau minta maaf rada kepanjangan bicaranya, yaitu kalimat yang ketiga berkaitan dengan 100 hari daripada wafatnya almarhum. Ini sebuah bukti bahwa berbuat baiknya seorang anak kepada orang tua yang setelah meninggal dunia. Kenapa? Karena di dalam tempat ini kita juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya mengirimkan sholawat kita ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, ini malaikat sampaikan sholawat kita kepada Nabi dan disebut di hadapan Nabi, ya Rasulullah Fulan bin Fulan. Sampai kita dan ayah kita disebut oleh malaikat, sehingga nama kita dan nama ayah ibu kita dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh perbuatan baiknya seorang anak birrul walidain kepada orang tuanya adalah dengan dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia sudah memperkenalkan jati dirinya dan ayah ibunya di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bangganya ya seorang tua ketika anaknya memperkenalkan namanya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita biasanya umumnya kenal, bangga, berbahagia ketika nama-nama kita disebut oleh raja-raja dunia, oleh wali kota, oleh camat, oleh presiden, bisa bangga. Ini yang lebih membanggakan lagi ketika nama kita dan nama ayah ibu kita dikenal di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tempat yang banyak berkah ini membuat kita semua ayah ibu kita dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini sekedar yang saya mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.